नमस्कार। उत्कलीर आउ एक प्रस्तुति आपण को हृदय स्वागत करुच्ची। आमे ओडिया बोली कहीं गर्व करिबा, कौन आमर परिचय, गोटे ओडिया घर किपरि जानिबा? तार उत्तर हेउची घरे श्री जगन्नाथ, दुआर रे तुलसी चौरा एवं घरे अमूल्य ग्रंथ भागवत। ये तीनोटी जा घरे थाए, जा घरे प्रभु जगन्नाथ थांती, जार दुआर रे माँ वृंदावती विराजमान करी थांती, जा घरे भागवत खंडिए थाए, से हेउची प्रकृत ओडिया। यह हेउची ओडियांकर गर्व, ओडियात्वर परिचय, ओडिया अस्मितार निदर्शन। जगन्नाथ महाप्रभु भागवत, द्वार मुहरे माँ वृंदावती। यही भागवत सहित ओडिया मानकर रही अति निबिड़ संपर्क। ओडिया भागवत रचना परे बिना विद्यालय लक्ष लक्ष ओडिया साक्षर हो पारिथिले। ओडिया भागवत भाषा ही आज मध्य एक मानक भाषा बा सर्वसम्मत क्रमे ग्रहणीय भाषा हो पारिछि। ओडिया भाषा रूपरे मर्यादा जदि किए देछि से हेउछि ओडिया भागवत। ए ओडिया भागवत तार जी रचयिता से हेउछंती से पंचसखांक मध्यरु जणे, से हेउछंती अति बड़ी जगन्नाथ दास। आज हेउछि भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। एही तिथि रे आविर्भाव घटितिला से महान आत्मा, महापुरुष, महानुभव भगवान रूपरे मनीष अति बड़ी जगन्नाथ दास। दिने निज गृह रे अवस्थान काल रे जननी पद्मावती देवी पुत्र श्री जगन्नाथ दासंकु मातृत्वर अधिकार रे कहिले, हे वत्स, ये संस्कृत भाषा बड़ कष्ट, मुंड कौन हो जाउची, भागवत बुझी हेउ नाही। सेतबेले संस्कृत बा प्राकृत भाषा रे भागवत लिखा जाइतिला। ए प्राकृत भाषा प्रकृत रे बुझिया पई साधारण लोकन को टिके कष्ट हेउतिला। सेथि पई मां तांको अनुरोध करितिले भागवत को उड़िया भाषा रे लिखि देले से भगवान को लीला सुनी पारंते। मांकर हे आकुल आदेश गोस्वामी श्रील जगन्नाथ दासंक मनरे रेखापात कला। ओडिया भागवत लेखा आरंभ हैला एवं चलिला एकादश स्कंदर शेष अध्याय 32 अध्याय पर्यंत। यही अध्याय रे श्रीकृष्णंकर अवतारण कालीन लीला शेष होई स्वधाम प्रत्यावर्तन वर्णना रही। मां को अतिमात्रा रे भल पाउथिबा अति बड़ी जगन्नाथ दास मां को पई रचना कले ओडिया भागवत। ए जगन्नाथ दास आजिर दिन रे आविर्भाव होइथिले बा आजिर दिन रे तांकर जन्म होइथिला। कहीं कहीं कहती 1490, कहीं कहीं कहती 1487। ठीक अच्छे, से वितर्क को जीवार आमर कौन उद्देश्य ना। यह हेउछि गवेषणार विषय। से प्रकृत रे केबे जन्मग्रहण करथिले बा केबे तांकर आविर्भाव घटिथिला, किंतु गोटिए कथा सत्य, भाद्रव शुक्ल अष्टमी दिन तांकर जन्म होइथिला। भारतर विख्यात चारिधाम मध्य अन्यतम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी। श्री जगन्नाथ विहार भूमि पुरीर अनति दूर रे गजपति कपिलेन्द्र देव द्वारा प्रतिष्ठित कपिलेश्वरपुर नामक ब्राह्मण शासन रे आविर्भाव घटिथिला तांकर। एही शासनटी पुरी धामर उत्तर पश्चिम कोणवर्ती प्राय 7-8 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एही ग्राम रे कौशिक गोत्रीय पंडित भगवान दास नामक कौनसी कुलीन ब्राह्मण बास करुथिले। निजर विष्णु भक्ति परायणता ग्राम रे तांकु सुप्रतिष्ठित कराइथिला एवं रामायण, भागवत, महाभारत प्रभृति संस्कृत शास्त्र गुड़िक व्याख्या करी लोकमानंकु बुझाइबा थिला तांकर जीविका। तांकर पत्नी पद्मावती देवींक गर्भरु 1412 शताब्द बा 1490 ख्रीष्टाब्द श्री जगन्नाथ धाम
ଦାସଙ୍କର ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ, ଯାହା ରାଧାଷ୍ଟମୀ ନାମରେ ସର୍ବତ୍ର ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପବିତ୍ରତମ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହରିଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି ମହାମାନବଙ୍କର ଜୀବନ। ଏକାନ୍ତ ହରିଚରଣାଶ୍ରିତ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ପବିତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନରେ ଏହି ବାଳକଟିର ମାନସିକ ଉପାଦାନ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ସ୍ୱପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଯାହା ବିଦ୍ୟା ଭାଗବତାବଧି ବାକ୍ୟରେ ଭୂଷିତ, ତାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କିଶୋର ବୟସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଚି ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଜର ଭକ୍ତିପ୍ରବଣ ଭାବୁକ ହୃଦୟରେ ଭାଗବତର ଭାବସମ୍ଭାରକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି କିଶୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସମୟ ସମୟେ ତନ୍ମୟ ଚିତ୍ତରେ ରନ୍ଧନରତା ତଥା ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ନିଜ ଜନନୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲି ଭାଗବତର ଭାବରାଜି କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତିମୟୀ ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ମଧୁରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ସମୟ ସମୟେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ପୁଅର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ପରି। ପୁତ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ବିଭୋରା ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ ପୁତ୍ରର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଜନମୁଖରେ ମୁଖରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେକ ଭାଗବତ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଭାଗବତ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସହସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଗବତ ରସପାନରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଏହି ଭାଗବତର କେତେଗୋଟି ଅତି ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ବା ଅତି ପରିଚିତ ବାଣୀ, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ମଣିଷଟି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ମରଣ କାଳରେ ଜଣାପଡ଼େ। କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଭାଧାରରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଭେଳା କରି ହେଲେ ତରିବ ଭବବାରୀ, ହେଲେ ତରିବ ଭବବାରୀ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପ୍ରାୟ 1515 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ପୁରୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ତିଲୋକ ଲାବଣ୍ୟ, ରୂପଛଟା ଓ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଜନସମାଜରେ ଏକ ଦେବ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର, ରୋମହର୍ଷଣକାରୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଝଙ୍କାର ତଥା ଅତୁଳନୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କୃତ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି। ଏକଦା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆନମନା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭାବବିହ୍ୱଳ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତୁମେ ଅତି ମହାନ, ତୁମେ ଅତି ବଡ଼। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ବଡ଼ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୋକମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତିବଡ଼ି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅତିବଡ଼ିଙ୍କର ସଲ୍ଲଜ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଓ ସରଳ ସରସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି, ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଲୋକମୁଖରେ
प्रचारित हेबाकु लागिला। श्रीमद् भागवतीय ब्रजलीलार सरस सुंदर प्रेमर शाणित उपस्थापन एही विश्वास को अधिक दृढ़ीभूत करि तोले। आज तांको आविर्भाव दिवस, तांकर आविर्भाव दिवस रे तांको अनंत कोटि प्रणाम करुछि। ओडिया जाति को अनेक पुस्तक बा अनेक साहित्यिक सृष्टि देइछन्ति अति बड़ी जगन्नाथ दास। सेथि मध्यरु भागवत हेउछि महान। ओडिया मानकर श्रेष्ठ ग्रंथ ए भागवत। यह आम उत्तर पीढ़ी जानन्तु, भागवतर महत्व बुझन्तु, भागवतर प्रचार प्रसार करन्तु। जगन्नाथ दासंकु बा अति बड़ी जगन्नाथ दासंकु चिरकाल मने रखि थान्तु, पूजा करि थान्तु। एतिकी कामना ए उत्कली करुछि। उपस्थापन जदि आपण मानंकु भल लागि थाए तेबे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवा पई भूलिबे नाही। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ। आसंतु सेई परम शास्त्र भागवतर चारिधाड़ी पठन करिबा आ सुनिबा। प्रथम अध्याय रे श्री जगन्नाथ दास प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय नृसिंह को स्मरण करिसेंति बा समर्पित करिसेंति। सेइथिरु किछि सुनिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमः। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधव। प्रथम अध्याय। ओं नमो नृसिंहचरण अनादि परम कारण। जाहार आदि मध्ये अन्ते विचार न घटे जगते। इंद्रिय अर्थ न जानन्ति सत्य जे नित्य प्रकाशन्ति। आनंद मने वेदसार ब्रह्मांड कला से विस्तार। जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानन्ति। मृतिका विकार जे मंत जल नले सुजंत्रित। रूप रूप स्थिति तीनी जहा जोगरे अनुमानी। स्वभावे नोहे जे मंत ए सांख्य योगिंकर मत। आत्मा प्रकाशे जन्म होई निरते कुहुक बोलाई। सत्य परमानंद हरि जहा भाविले भभुतरी।